And you may dream, Asianisa, Nedaunda, na Yeswabe, Yanemi, Yumaya to you, Asianisa, Nedaunda, na Yeswabe, Yanemi. Oh, yes. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Adafo na anyobre na wi abre na no pay e cheche baby wo bia na yema wa kwa ba eba repentance hour. Megidi se Kristo nti nhu ye pa sadia menso adom aso meso a menso me hu ye. Yankopon hiro no onti nanim enhiro se enda anyobre nso wachi se wo betie Ewurade Yankopon asem. Mpa ebon se Yankopon a wanfro bi obi ntimi mba nanim na wanfa mfiri osoro amba obi ntimi nya hwe no. Saa nyame oni wakoma nti ono waba nanim no ono ankasa onhwe wakoma paso na onfanye dia wo hwehwe anyina ema wo de se efata ewo no Yankopon anim se de wo ye ne dada no wo ba repentance awa na wa hye anasa wo invite wadofo se de ba yi a ye nyina ewie ye mbre ye bete de Ewurade Yankopon eka ye behu de wo se ye ye na ye behu anomo ewo se yetu eno nti ena na no pay na mbre ya ba odomfo ne mo brohufo anim yati ya hon kanso ache bebre em say your machines no a higher kakra afi na nyame ebie kwan a asan de ya ba abaka musa enso programs no so sign doors ni na ne say ye penkwaje na ama ya kra said ya won so penkwaje ama wo kra no nyame nkoso nshiro na onti na nim enchiro nadai wo bewurade ni ma na wo de bible wa for bible adofo nipa bebre na yetu abomo enye obia na oba se obaka wo nkwagye ebi mo ho a wo mo ba hwehwe wo mo yefunu ebi mo ho wo mo ba bagye nkwagye na wo hwehwe no wo mo ba bagye fu wo nsam anu nti na wo sa yema ye nani eda ho na obi biala wo ba fa no se wo de no wo betie nyamesam efri ne nkyɛn bia wo so fa wo bible se wa mo woni anda ho kora bible no kora e beda nda nani na ye de agye adom na efri wo nsam ebra ye ebra nyina eyade ba ko pɛ se o kyina no ye beti nani no na yenso ye da Abraham kokum ene na obonofo no nso mpe na mpe se o makwan na odi dada asam edi atrosam odi human philosophy odi wiase nneoma odi wiase afafade se de baya wo nkwaje beba wo nti odofo na adom na asum no mi no so se yenso ye behu no kre no nyame onhyo bebre na onti nanim encho abra ye hye dwumadie na hye ewo nyame agya nyame oba nyame nkonkon dem wode wakoma wadwen uhu na eto asam no so kache Ewurade se Ewurade de ntra wode mebe pie repentance hour na nobre na wie na no pai Ewurade mame hunu wo frei mu awonwade ne nsankyerene de esesa wode mame na me de bobre biara Ewurade anobre mamenti wonne Ewurade anope mamenti wonka obompa Nyankopon de a opese obi ahu no anu nti be hu se ofa abadamfo kasa ofa edwamanfo kasa ofa wudifo so kasa osesa edwamanfo osesa abosumsumfo
ɔsesa nipa bi a ɔbɛma ne ho kwan ɔsesa no na ɔde atwa akra ama ne ho ne nyinaa ne sɛ awurade mpɛ sɛ ne ba bi abɛyera woyɛ awurade ba me nso meyɛ awurade ba ɛno nti na anɔpa yi anwummerɛ yi nso nyankopɔn afra yɛ aba n'anim sɛ ɔne yɛ bɛkasa ɛno nti mmɔ ho kwan na asɛm no mba wo nkyɛn na gye asɛm no na yɛmfa asɛm no nto anamɔ na mehyɛ ɔbɔ sɛ sɛ yɛdi asɛm no so na yɛbie yɛn mu ma asɛm no na yɛtu anamɔ ma asɛm no a ɔdɔfoɔ yɛberɛ ɛrenyɛ kwa da biara da nyame ɔnhyerɛ wo na ɔnte n'anim ɛnkyerɛ sɛ wobɛyɛ ne sa ɛneɛ yɛbɔ mpaeɛ aberɛ awurade nyankopɔn asɛm ɛbɛyɛ nyankopɔn ne yɛaba nkase a tumi ne anumnyam nyinaa yɛwɔ asafo awurade wo dea awurade awie yɛkasa nhyira no a yɛyie ɛnsa da ɛmmɔ wo awurade awurade yɛkasa anwuberɛ yɛ o ntontom ɛnsa da ɛnka wo din kɛseɛ no anumnyam owura yesu na yɛnka ho na yɛmfrɛ mu na awurade wo na wo mmɔborɔ ho so mmogya no so ama nnɛ yɛhu ɛnnɛ na awurade wama yɛate ase na wasan de aba w'anim sɛ awurade sɛdeɛ yɛtie bia na wobɛkasa akyerɛ yɛ na deɛ yɛ wo deɛ bia wafa so agye no awurade yɛda wo ase yɛkɔ so yɛbɔ mpayɛ yɛgya dwumadie nyinaa hyɛ wo nsa akoma adwen nipadua nyinaa hyɛ wo nsa nyame nkronkron a woba adeɛ nyinaa mu a ɛyɛ yie nyame nkronkron bɛdi hene wɔ mma koma mu bɛdi hene wɔ dwumadie mu yɛde facebook hyɛ wo nsa repentance a wɔhyɛ wo nsa ɛni aso ano akoma biara awurade akopɔn saa mberɛ ebia ma wɔ awurade ɛsɛ sɛ deɛ ɛfi wɔ awurade fa w'asɛm tumi bɔ wura no na awurade akopɔn deɛ ɛsɛ sɛ wo mma te na yɛde bɔ berɛ bia no awurade ma yɛ ahoɔden a awurade yɛte w'asɛm so a yɛde bɛtu hɔ nomɔ na awurade woba yɛanyɛ yeraba awurade nhyira bi a ɛwɔ w'asɛm tie mu awurade hwɛ gu yɛ so awurade nhyira bia nso a ɛwɔ w'asɛm no yɛfoɔ mu awurade ma yɛhu wo tumi yɛhu ɔbasa bɛsrɛ sɛ akomasoadeɛ bi a wo mmade aba wɔ ne ma ka wobɛfa program so na wayɛ ama wo mma tumideɛ ne mpɛdi asɔre awurade brɛ wɔn dwuma nyinaa ase ɛfisɛ awurade wo na wodi hene ɛno nti ma tumi nyinaa awurade mbra so wɔ ne mu nna nwuberɛ ɛwɔ jesus christ nasaret na mete amen yo hallelujah 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 adɔfoɔ yɛkɔ so yɛkyiakyia ho na yɛma wakɔ aba ɛba repentance hour ɛnɛ wie na nnɔpɛ na nwuberɛ tam biara ɛwɔ abɔ wɔ baabi a wɔ bia no nyankopɔn nhyira wo bebree na ɔnte n'anim kyerɛ wo ebia wohwɛ yɛ wɔ america nyame nhyira wo bebree ebia wohwɛ yɛ wɔ asia nyame nhyira wo africa nyame nhyira wo europe nyame nhyira wo the whole continent bia baabi bia wɔma ho kwan sɛ wode wakoma ne wɔn ho nyinaa bɛba awurade anim no nyankopɔn nhyira wo baabi a wɔ bia na ɔnte n'anim nkyerɛ wo ɛnnɛ de nso nyankopɔn asɔ n'ani sɛ ne mmɔborɔ ho bɛso me no mmienu so na wasan akasa akyerɛ yɛ ɛyɛ biribiara sɛ nyankopɔn mpɛ sɛ ɔgye wo ɔgye me sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛyɛ nyame mma ɛno nti ifie yɛkɔ fie a ɛwɔ sɛ yɛfie na yɛkɔ wohu akwantuo a wotu kwan na mmom sɛ wokɔ baabi a ɛwɔ sɛ wokɔ w'akyi a mengye ni sɛ wobɛma ne afa togo mengye ni sɛ wobɛfa togo sɛ yɛwɔ fie daa bi anaasɛ wobɛfa mali sɛ yɛwɔ fie na mmom wotu kwan sɛdeɛ baabi bia wobɛkɔ bia no sɛ wokɔ w'akyiri a ɛyɛ wo fie na ɛwɔ sɛ woyɛ dɛ wosan kɔ ɛnam sɛ woyɛ ghana ne nti ɛwɔ sɛ wokɔ w'akyi bi a wonim sɛ ghana na woyɛ dɛ wokɔ bebree ba akwantuo mu ebia nneɛma baako mmienu anaasɛ wɔn mo mbere so sɛ wɔn mo bɛwu a wɔn mo wu kura na wɔn ayɛ wei sɛ yɛn nsa mfa nkɔ wɔn akyi yɛn nkɔ sie wɔn akyi fɛfɛɛfɛ wɔ wɔn kurom ade ntira ɛnam sɛ efi sɛ onim sɛ ne kurom na ɔmfi akwantuo mu nyame ɔnhyira bebree ne mpaebɔ no sɛ n'anɔpɛ yi n'awi abere n'anwummere wobɛma ho kwan na wagye asɛm no ɔdɔfo asɛm papa biara ɛni hɔ a ebɛtumi agye mene mmienu nkwa ɛka nyame asɛm ho asɛm papa biara no ebɛtumi ama wɔ anidasoɔ ebɛtumi akyekyɛ wo wura na ɔde ade pa brɛ wo ɛka nyankopɔn asɛm ho n'anɔpɛ bie wɔ mu wate ɔdɔfo bie wɔ mu ɛbrɛ so sɛ mene mmienu nyinaa yɛbɛhu nyankopɔn yie ɛbrɛ so sɛ mene mmienu yɛbɛbɔ yɛbrɛ yie ɛbrɛ so sɛ yɛbɛgya biribiara ho ama awurade na ɔno ankasa afa n'akwan wɔ yɛabrabɔ mu ebi sɛ ɔno na ɔbɔɔyɛ yɛn maame krampa ɔwɔɔyɛ no o ɔde atoto yɛn nan so wayɛ yɛ asɛ yɛbɛyɛ sɛ ɔno yɛn maame na ɔpɛ sɛ yɛyɛ kɔsi berɛ bi a yɛankasa yɛhu sɛ o saa berɛ yɛankasa yɛbɛtumi ayɛ ho ade saa na awurade nyankopɔn nso ɔhwehwɛ ma yɛ ɔkuta yɛn mu sɛdeɛ ɔtentene yɛa sɛ yɛbɛhu nokorɛ no na nokorɛ no ama yɛade yɛn ho ama yɛayɛ adehyeɛ ame nhyɛ wo bebree ɛna anwummere yi asɛm a nyankopɔn ne akasa no ebia wohu wɔ screen so ɔse God has spared our life to repent. God has spared our life to repent. Awurade nyankopɔn de yɛn nkwa akyɛ yɛn sɛ yɛmfa nsa kyerɛ yɛn adwene awurade nyankopɔn ɔde yɛn nkwa ɛde akyɛ yɛn ɔde me nkwa akyɛ me ɔde wo nso wo nkwa akyɛ wo
se menumie no yan sachira yanadwen adenti yembi se yom mpo se adenti na anofai ewiabre anobre menumie no yete ase ede ba ku adekude ben panti ena na anofai o na ewiabre na anobre ama menumie no yete ase sambre yehwe adehia omo ewuwu sambre yehwe esikafo a omo ewuwu sambre yehwe ahofefo a omo ewuwu sambre yehwe nimdifo a omo ewuwu sambre yehwe wona nka wo ho ode sambre wo mo atotwa sambre na menumie a nanka sam wo mo nka bebre na ewuo no nanka wo ho mfaso ye ka honamu a nanka wo ho mfaso eche menumie no na wo mom ente ase na menumie no yete ase eye ade ntra. God has spared our life to repent. Adentina na mebre menumie no yete ase asoyada susu ho asoyada adwene ho sa adentina sikafo bebre yempan so bebre nso ho wo mote say ya enumnyamfo bi bebre ena bebre nso te say menumie no ya ebi wo mo ye chen ebi wo so ye nso ye chen wo mo na sambre wo mo nka ye ho e wa atiasefo asase we so na wo na me na ye yete ase asam we ye hu o asam we eye hu na ye won bebre adenti pa na nanwubre ne wiabre yete ase se me hwe se de yete ase a na se bebre ye hwe nkofo nsam asisi nyoma asisi ne bebre a sambre o mo nka ye ho a bebre na ewenum nyam ewosika we de cheye sambre yi ye hwehwe wo mo ni ho na aso awurade yankopon ni se obama wo obama me yatena ase odofo yembisa ye ho se eye de anti ena ama yete ase eye de ye wo binti ena ama yete ase ana eye de ye nyan binti enu tina ama yete ase ana dabi de ye wo ni bebi ye wo anasa de ye nya no ebi wo bi bro so cheye nanso onti ase ena entranso se seminumie no yete ase na entranso se ye betina ase da say ye kind Job chapter 14 Job chapter 14 verse number 5 now also we twa nipa bia na wa hye nipa bia da to ho na wasan de hye ato ho a erensa no ho Job chapter 14 verse number 5 no Bible say onyankopon ahye nipa biara nda ato ho na we twa hye ato nipa bia na ho a erensa no ho yendo ne bosome adodo a ewo mumpo enna yankopon asama ya no bosome adodo a ewo mu minute adodo a ewo mu hours adodo a ewo mu no ya sha to ho a sasabra no so a erensa no ho enunti enye ye bibinti ena ama yate ase daabi enye se yenye yensenya nka de ye hwehwe enunti na ama yate ase daabi enye se yendi ye da bi wie ye enunti na ama yate ase odofo eyatro enye se ye ho ofe anasa ye enya wo se yete na ase ye chanso ntina ama ne de nso yete ase daabi odofo enanyobre purpose yete ase ama yete ase ni nyina no se eye ewurade nyankopon ni mobro ho onam ye na ewurade Yesu Kristo so eno na ama ye nkwa ade ye nkwa acha ye se enne insesie biara wo se menumie no yesiesie eno ntutuye biara wo se menumie no yetoto ansa yenda wa shato won bedru no aso no eno ntina nanwobre ama yete ase odofo ebredru se menumie no yebedi no kura achechira ye ho ebredru se menumie no yebeka nyankopon adwen achechira ye ho no ye ho eye nipa nim se na ne bibia owo nti na ote ase daabi eye nipa nim se owo ahoden nti na ote ase daabi eye nipa nim se ohwe ne ho yie nti na ote ase daabi eye nipa nim se owo nyansa nti na ote ase daabi eye nipa nim se ono dua ne bre no enso da enu nti na ote ase daabi odofo ebredu se ye ka nyame adwene kire yo ebredu se wo ye careful na me nso me ye careful if you say enna no entna wada o ye wo bra se de ye wo ye
ya wo ye processor ye process e wo ye na yem ansa ye beto asase we so no ye hu se bre se bebre na ba mo sanso na se nyankopo ye wu krompo ye basasa kira odofo purpose ama me no mienu ye ti ase ne ni nyina ne se awurade ama yankwa acha e de yankwa acha ye se yensesa ya adwene awurade nyankopo acha yankwa ende anyubrei ende wiabre baby a wo minim time abo se wo me yensa kire ye na adwen every se wa hye da bi ato ho ama wo wa hye da bi ato ho ama me won fi dodo abosume wo mu weeks e wo mu days e wo mu hours e wo mu month minute e wo mu seconds e wo mu no e wo awurade yankopon tirimo se ebre no so a ye twahye ato ho a erinsa no ho nko dabi enu nti enda yankopon ama me no mienu nkwan enda yankwa edeso wo wei na awrahosam ne se sadai busumi ya yankopon se wahya to wa ma ye se edura ye bekọ edura ye bewu no sabre no yenim sada no minumi no yenim enanyobri o ewrade kasa kire ne baby wati enanyobri yankopon kasa kire na kowa bi enanyobri yankopon kasa kire na afina bi enanyobri yankopon kasa kire ne baby ewrade yankopon de yankwa chaye enanope ewrade yankopon de yankwa chaye odofo se yemfa nsa kire ya adwen yemfa nsa kire ya brabo odofo se mehwe die esisi wo yempenso mehwe nneema esisi wo yempenso a asase wo yo edaso tiase wiase we edaso wo wa na mehu se yankopon do adasamba bebre na mehu se yankopon do odomi bebre efri se ebra bi etwamo a bebre hwehwe sa akonye wo mo nya ye hwe ebra bi baaye no wo penso wo mo nya sa bra ye wo mo Sodom Gomorrah penso no wo mo nya sa bra ye o wo mo ye hwehwe odofo ebredru se ye beka yankopon agene akere ye ho ebredru se ye bedi ne kura akere ye ho ebre bi etwamu ko ye ben so ye bre so ye hwe nneoma asisi ye hwe de yebeba ye beda ye besore na nneoma bi koso ye ni tua pa na nneoma bi koso still yes that so wa odofo no krosam ne yankopon do ye generation ye more every say generation bi abetwamu a wo man nya no totroto se de ye nya no ye hwe no wo panso a bible say no wo bo awurade yankopon asam dawuro 120 years and I say 120 years and over okay awurade yankopon agene mu enyoma eye boninti awurade baba sai asase no so bible say wo man nya nsantuani bia o sa kwanja yenyen wo man nya bi Bible say brand so ya no a na wu a ene nebusua ene mwo no kwhye na adaka no no Nyankopon honhom no beto adaka no na odi osaye ba asase ni nyina so Bible say Sodom ni Gomorrah wo mo bone no abra ya kokotu wo mo fo wo mantie no abra Lot kotu wo mo fo wo mampene no Bible say Nyankopon yi Lot ene nebusua free mo no ose Sodom ose Gomorrah jre osi Sodom osi Gomorrah je se ebianka ye penso tsunami akasi asi Ebola aba earthquake akasi asi volcano asi ojasesie asi sambre coronavirus nso aba sansanchani nyina o sanka yamfa nsa kire ya adwen nanso yankasa ye di ho adanse se dia Sodom and Gomorrah ye no ye penso edutwom ye bone ye guso ye no edosu na ya akase esen Sodom esen Gomorrah minumia ye bedi ho adanse se dia Noah empenso wo mo ye no Bible so wo mo ma aware wo mo di awale wo mo gi wo mo aninum nsanum wi ebrebo ebobo bone ebo adwama ebo kro no eye de wo mo ye bia a wo mante awurade yankopon ni mo asam
ase na wɔn amfa wɔn nya wɔn ma Nyankopɔn no Bible say ntampanara ebre no du ya no wɔn hyɛɛ yɛ na menumia no yɛ deɛ sanka bia nka Noah pa no so no na nka asase wosoɔ asi ya saa pa no a nka wɔn bɛsa kyerɛ wɔn adwen na nka Sodom ne Gomorrah pa no so no na nka Ebola si ya na nka wɔn bɛsa kyerɛ wɔn adwen na nka Noah pa no so no na nka coronavirus asi saa bra no a na nka wɔn bɛhu sɛ Awurade bu efu man no na nka Sodom and Gomorrah pa no so no sanka tsunami na nka volcano eya nsanche no wo pa no so a na nka wo behye na nka wo asache wo adwen na menumia no yatra so sensu yire mra tsunami mra earthquake mra nyarewo mra sambrei abruso am coronavirus aba yempensu one day ekuro baako oman baako nipa 800 newu nipa 700 newu nipa 600 newu and the artist kura na nya 100 and the artist kura na nya 100 nanso ye pan so na ya ma ya ho kwan sa ya nsa kire ya adwen na ye titue ya de nyamesam tuetue na so sabre ye hu bre ne don ye wo mo sister brother ye kan nyame adwen na akyekyere ye ho ye tutu ye ho foodofo enkwa Nyankopon de acha ya no eya adwen sa kire a ewo sa ye sa kire nyame pasa yesa kire ya dwen ewo nkwa ye nya no ebi mu pesa adom yi wo manya ensusu se grace ya adom na wo ho da bi Calvary be pano so no ena adom no ehya ase se saminumie no ya boy ya bra biara ya bo bra bon ne biara na sa ya tu ye ni hwe Calvary no a ye betimi asakira ye betimi enya akwanja bio ye betimi asesa abraba no na Awurade Nyankopon beji ya grace ni enya forever eye bra ni pati ase eye bra ni pa wankwa eye bra ni pa home eye bra ni pati bi koba eye bra ni pa ohun sa okati asefo asase ho sa grace no ende ena ye adwuma adom no ende ena ye adwuma brother sister enkwa Nyankopon de achawe enkwa nyame de achame eye nkwa e wosa de sa kire ya adwen every say Bible can with Job chapter 14 verse number 5 and it say wa say na ato ho na ya bosom dodo a ewa ya nkwanda no no Awurade Yakobon tirim na wa say twahye ato ya nkwa no ho a o erinsa no ho we twahye ato wo nkwa no ho erinsa no ho odofo awrawo sam ne say minumi no yeka say 1 hour time de ababa mpo yeni ena no yekodaye yati ya se Ebola aba ena no yekodaye ye sori ye se earthquake esi Haiti ena ano yabaye ye se Asian tsunami Japan nimpa 80,000 newu ye sori ye no yati ena ano Australia o jasisia ye hu bebi o janifi asisi ya asisi kuko nipa bebre yati ye nanu no ena yati ye yati news bebre sambre minumi enu ye nitie coronavirus nipa dia hopopo edwane dia aboni pon dia tu nipa kuma nanso still enkwa Nyankopon eyiye free me odi ama minumi enu still yegusu a yekuta ye bone mo still yekusu a yekuta ye bra bone mo orafo nyame de wonko acha wo sasa kire wadwen wate brother nyame de wonko acha wo sasa kire wadwen menso nyame de menko acha me sa mensa kire madwen ebra bia nyame bakasa biara no nim dia ne maye o ebra bia Nyankopon eba bokoko bia no nim dia ne maye ye ba nyame anim o nyoma miansa na nan na okasa kire fire sa ya sa afutu otuyafo yes awra chichire ochichire ya wra yes sa oboya yes sa otuyere nim otuyere nim yes sa oboya kokko odofo ebra nie Nyankopon so de yankwa acha yesa yansa kire ya adwen efise nipa entina asase we so sade yebeto sa ye nana bi abakọ no sanso na yenso ye be ya abakọ sama ma ebi mo odofo ebra ayaro wo sam ne se ye nim da ye nim don ye nim bosome ye nim awa
ebishia no esi ebra wanye sika pa ebishia no esi ebibre esi wabra watoto no no manyina wie se onka okogi nani wo be hu se ne bra so na de wasesie de wahyeha no wantimi andi de odi atro emu atro na emu nokura nya no na sabra no wantimi enjoy odafo ebra nyankopon ade ebra ma yesa yansa cha ya adwe wate minim bra wo wetwa ato wabra boso se sabra no wo besesa minim adwe da wutim wetwa bra se oh eda we masa kira madwe sister brother nyankopon kasa kira wate minum ye yenimo se coronavirus enku ni pampa enku mi pa e wo se yehu se eye dan ya ye bewu se corona ye dwani sambre ye wuru ya nsan sambre obia ayekumfu obiara ayekumfu eye pa se no krampo no enyiya enkuya eye dan ya ye brebe so eye dan ya ye brebe so wo mo sambre adehia nketewa ne akasia enkoa esikafoɔ president ministers MPs ahemfo wɔn bra aso bebre wɔn afi asase wɔ esu no wɔn bra deɛ na aso megidi sɛ wɔn dwene ho saa megidi yɛ pa sɛ wɔn susu ho saa megidi yɛ pa sɛ amba wɔn ti mu saa o ɛna ato wɔn mpofre mu ɔdɔfo saa na ɛyɛ afutuo ma me no mie no saa o ɛna ɛyɛ kɔkɔbɔ ɛma me no mie no saa o na ɛyɛ awura kyekyere ma me no mie no sɛ ebreni yensa kire ya dwen efi se osoro ahindie no aban o ye ka so osoro ahindie na abanya eya na ya atwe ya dwen akọ echichichichi samre se obi nim se nko opie okoto ade na wakọ akosia akonhia na nka minji ni se nko bepie ama akonhia na akoto no daabi samre minji ni se so obi kwaye business obi kwa adwuma na se onko babie mu a na nka minjini se nka saa adwuma na nka okoye ne yababa ne billions of euros billions of pounds billions of dollars in power billions of cedis in power nka obeko obaka se na ya medabo ne ntime nko nanso anam se ye ne wuo esie ye yanda ye de befri asase so esie ye nti ana awurade yankopon ekasa kire se odofo obiara ni wo a obewu se ono ape o obiara ni wo obaka se oh sambre dia mia me pese mi wu daabi ebre ni ye samenu mienu yabatoto ye no meye wati efi say ye mediche e was asase we so 1 hour 2 hours 1 day 10 days 1 year 5 years 10 years 100 years ayedanya ye beko ebra so empoja wanyan ahome ye humi aduma chadie kase nyamede ama ye se ne ye ntena se ne se ye besa kire ya adwen eno ni grace period na ye wo me aya repentance hour aduma yenyan se ne menu miere yate asie enya wusika ntina wote asie o enya de wo benya ewo asase so ntina wote asie o enya wo bro kira wo ntina wote asie o dabi wo benya sika nanso sika ntonkwa wo benya hode nanso hode ne ntimi ndi wachi ade biala ya asase so na ye benya no ebeka asase we so a na mom ye njuma ne ya brabo edie ya kra ne die ebetina wada o erade ede wo nkwa acha wati sasa kira wade brother erade de wo nkwa acha se je bone ya wati me so erade de me nkwa acha se me nsa kira madwe o ye nyina erade de ye nkwa acha ya se ye nsiesie ye ho eda no oh what a shock sister brother oyare ye oh aden na mukasa mama meyam shimi say enya no kra Ghana nko ana so aponchi wu kura mpo ye kasa bosom na eku no Ghana nko ana nantwi wu a yakwohwehwe na ase say nya time odi wu oni na ebrenya me bonipa na odi ne nkwa ehye ne mu no na odi ne years eka ne ho no odofo na wo na me ye wo hobi nanka ye nwo obi nyem 9 months ya wo na akola na ewu dabi
nanka obi anyimo nanka ba no mpono wɔ ne yam daabi orafo yenim ye birthday but ye day yenimo Ewurade de yankwa akyɛ yɛn nɛ sɛ yɛn nsa kyerɛ yɛ adwen ɛyɛ asam na ɛyɛ den every sɛ nimpa asum yɛ ne dɛ nimpa asum yɛ ne hene deɛ ɛbɛma ne bɔne akɔ so ɛno na ɔpɛ sɛ ɔte yɛdi bɔne mpo yɛpɛ ho abasobɔ yɛdi bɔne o yɛpɛ ho abasobɔ yɛpɛ ho certificate yɛpɛ sɛ yɛma yɛmmɔ ɛwɔ yɛ bɔne a yɛyɛ ho ɔdafo ɛnɛ asɛm Awurade Nyankopɔn ɔkasa kyerɛ me no mmienu nie ɔsɛ ɔde yankwa akyɛ yɛ sɛ yɛnsa kyerɛ yɛn adwen sister brother minim deɛ wokuta mu wabrabɔ mu minim deɛ akɔ so wanam otuo mu minim deɛ woyɛ wonda no wo sɔre minim deɛ woyɛ nanso Awurade anim no deɛ adeɛ nyinaa so abie ama no adeɛ nyinaa o ɛso abie ama Awurade yɛka Luke chapter 13 verse number 6 to 9 no a Awurade Yesu Kristo ɔyɛ adeɛ nyinaa so wura ne din mu ne tum na ho odi mu na menu mienu ndɛ yɛte aseɛ ne pɛ mu ɛno nti na ndɛ yɛte aseɛ no ɔno anum ɔsɛm nie ɔsɛ obu wɔ bɛsɛ obi wɔ brodo ma a wadua wɔ ne bobi trom na ɔba bɛhwehwɛ so aba na wɔnyɛ bi na ɔka kyerɛ trom hwɛfoɔ no sɛ hwɛ mfirihyia mmiɛnsa ni a maba hwehwɛ brodo ma yesu aba na manya bie twatwene adentina wagye asase no so akantanso na obuane sɛ owura ma no nsi wɔ afi yi nso nkosi sɛ mefuntunu ho na megu ase so mina na sɛ bia bɛso aba na sanso a wetwa asam yi yawra ho sɛ bebre Awurade Nyankopɔn sɛ wabie ni po wabie yɛ sɛ nka yɛbɛso aba na wobɛnya yɛ so aba ne bia di nkwa nyame di ama yɛ nyame hwehwɛ sɛ yɛde bɛso aba bɛsɛ Awurade Nyankopɔn anim nyam aba ɛbɛso Awurade Nyankopɔn ni aba ɛbɛma Nyankopɔn hu na bɔde asa mpa na bɔde asa no ɔsɛ waba aba bɛhwehwɛ mfirihyia mmiɛnsa o ɛna nyame abɛhwehwɛ sɛ ɔbɛte me no mmienu so aba di ɔbɛhwehwɛ sɛ asompo yɛ afefɛ asompo yɛ gu so obi dua deɛ na sɛ adeɛ na mfifiri a wɔn kasa wohwɛ deɛ na ɔde yɛ no obɛtutu na wadua de foforɔ so obi deɛ adwuma hyɛ obi nsa ɛyɛ dan a ɔbɛba sɛ ɔbɛhwehwɛ so mfasoɔ no ɔbɛhwehwɛ sɛ ɔbɛnya ɔbɛkɔ so anaasɛ te sɛn Awurade Nyankopɔn ka asɛm kyerɛ yɛ sɛ mfirihyia mmiɛnsa ɛna wabɛhwehwɛ yɛ wama yɛ nkwa bebree afi bia nyame bɛhwehwɛ o mebɛyi na brabɔ te sɛn ɛbrɛ bɛn na ɔbɔ anɔmɔ bɛn na yɛtu nneɛma bɛn na yɛyɛ yɛsuma mu nneɛma bɛn na ɛkɔ soɔ Awurade sɛ wabɛhwehwɛ wɔ yɛ brabɔ mu mfie bebree afei deɛ wɔyɛ n'adwene sɛ afei obɛgya yɛ Nyankopɔn yɛ n'adwene sɛ obɛgya yɛ na watwa yɛ atwene na Yesu no mɔbrɛ ho ɛsra sɛ ensi wɔ afi wei nso wekyɛ sɛ yɛwɔ short period ɔdɔfoɔ wowɔ short period womewɔ short period yɛmpo yɛwɔ short period saa asɛm wei na obi mu mpɛ sɛ ɔmote ɛyɛ yɛfiri sɛ yɛte wiase yɛbɛkye bo ɛyɛ firi sɛ wiase yɛtena yɛ ntɛna daabi o yɛwɔ ntɛna nkasa wɔ hɔ ɛno kye sɛ yɛwu ansa yɛkɔhu anasɛ kye sɛ Awurade Nyankopɔn Yesu Kristo pie ansa yɛhu ɔdɔfo Awurade akyɛ wo nkɔ sɛ nka wobɛso aba wate anɔpɛ ababan na woso brother anwubrɛ ababan ɛna woso sister anwubrɛ ababan na woso maame papa ababan na yɛso Awurade Nyankopɔn hwehwɛ sɛ enkwa yɛyɛ nanka wudini abasakyerɛ na abrabɔ nanka adwamammɔni yɛbɛsakyerɛ yɛ abrabɔ nanka nkɔnkɔnsafoɔ yɛbɛsesa yɛ na abrabɔ nanka mansotwefoɔ yɛbɛsesa yɛ na abrabɔ nanka ya
Ewurade boy ya say Ewurade anya ye na ka eba sa kire ababo. Minim aba wo so. Mfihye bebre na Ewurade ba Nyankopon aba hwehwe se na ka obenya yeso aba. Obenwu se ye di na asam so, obenwu se ye de opɛ. Obaba no na adwaman ekoso. Obaba na ewudie ekoso. Obaba no nipa timi kwafa idua se ono ne Nyankopon. Nipa timi kwafa nsuo se ono ne Nyankopon. Nipa timi kwafa ebo se ono ne Nyankopon. Kuku akase sisi nipa mpaase se ono ene ne bambofo. Nipa de no watu nsuo so kodiewu kosua so loto number so amfam so ode ne pant be kwa ma yahye. Eya ne refu se yahye say yanhye one day obefi asase so. Ewurade Yankopon atwam wo abrabom enko de ama coronavirus we you afrim enko yo aniti enim de ebesu yenim de ebeto ye de Ewurade Yankopon eyi afrim ande and that some na yeka de yeti ase ede na yede abrabom Ewurade so de yanko acha yo se ne bonyafo yansa kira ya adwen wate hwe adebonya ni de oyotini ni o ene de wewu na ya bona botire no sign ncha no da Abraham kukum samre onene otreneni and then Ewurade Nyankopon ma ya kwan se yentina se na yemfansa kira ya adwen media wonim de meye sanso na menim de wo ye but Ewurade kasa kira me no mienu nyina oso we betwam afu bia da bia Ewurade Nyankopon betwam Ewurade betwam mayanko abre bia kosi nne so hwehwe se asonko de ma ye no ye make good use of it and I say ye de yade pa ye de bobra pa as one kasa wo ma obi ade se wo de atade kura cha obi no hu se nipa no atade no wo de ama no ade wo de acha no ye ne basa basa hwede wo ye hwede wo kwa wo de ade na acha na ewie no hwede ya wo yem eyew orafo Nyankopon ekuta atembu ade ba asase we so say yatiasio say yewu ade ba ko pe ede ho ma nipa bia wa asase so ye betimi di wi aso ye betimi atua bribe say omunja ye bonu ya ye wo ko Africa ana ye betimi ajo bribe ebu obi odi for ebu ni bim na de obu odi bim ne yebu ni for but Nyankopon enim ne dia ade nyina so abia ma na minim ska obetimi akukuro ede ama Nyankopon bribe bisa ho sister mi bisa mo ho menso se aso sankanda o ye kan wo mo anka wo mawu nu ho a na ka obetimi afọ police ni se onko chi Ewurade na ka betimi afọ lawyer se oni Ewurade ndi na ka betimi ene Ewurade Nyankopon adia no babai sansan ma yambra nkom bio da bio Ewurade de won kwa acha osasa kire wadwen Ewurade de won kwa acha so de edwamambo ni sasa wadwen Ewurade de won kwa acha so atrofo sasa wadwen Ewurade de yan kwa acha sa pride ahomasofo yan sasa yadwen atrofo sasa yadwen edwamambo sasa yadwen abosomsomfo yan sasa madwen konfo sasa madwen ebisa won so ye Abraham mba enkwa wonyen ebi hwehwe bio enkwa me no mienu obi hwehwe nanko a no de asakire na dwan ya de Ewurade Nyankopon pa samlo tiem grace Ewurade humi mobo enso ayetu le ayewo samre se nyame ye hu so oye mobro hufo eja no nyame ye hu so oye odomfo eja no nyame ye hu se oye odo Nyankopon no wuwu a wuhu sa odo no bi wuwu a wuhu sa mobro hu ni bi o minumia ni ye wu a ye hu sa odomfo ni bi o eya tembu Ewurade de won kwa acha osasa cha wadwen wate minim ebre wo wom Ewurade se de ye tie bia no
Say your best at say adua, best say adio. And untina ne one more on watch it. And ya wusika ubenya. Brother, say your kukru iro nya maumpa. Ayadanya ube. Wusika ubenya no, emfa won kwagye ho. Wanim nyam wo degree position a ubenya no. Emfa. Em consider wo say. Ube escape judgment. What degree? We are science mu doctor. Nipa timi ya de bia na de ho doctor. Ya de ho doctor. Just wo su ade no, wo hunu ade na akonanim. Eno em consider e wo bofo anim o. Wo degree, wadwen kase entimi consider e wo atemmu adwa na anim o. Ora for wa ho fe no entimi consider wo bofo anim o. Ora for wa bro chira wo no. Entimi consider e wo atemmu fo na anim o. Kristo Yesu ba. Wa ya krado so ba. Aso ahombo ben na yeye. And then nkwaje da brother. And then nkwaje da sister. Emo obi nda da. Emo obi nkasa ochina obedi ye. Ema yan kasa ncho. Yan nda da say ye ba ha. So ukọ baby. So ukọ tie obi. Nessa wanka dun sacha sam anchro. Sambre ye wo mu. Na ka cho so obedi ye. Afise say wawale eba, uye die eba, bedi kosua, beja ngwa odofo hu se oyotrofo. Ombo enya boa na obo wo. Obo wo flesh. But how pa e wo de hia no e na how. E ma no kratie. Enya wo abofo no wate. E ma no kratie enya wo abofo no. Every say ade nyina so abia amawurade. Wusika wo castle entimi ndi wachi o. Sambre nimpa basubo oh sister we dia oh brother we dia. Entimi enconsider o e watemufo nanim o. Erinche o na Yesu Kristo epie nanum nyamu. Erinche o na nimpa yebra aso yebra yetietia. So said the mark was spying date. Said ya and yane was spying date no. Sao and an impulse was spying date. And it is a winning war. Shana. Young boy, your brother, Naya, last day, ever as I wish. Who bet me a chabrato also? Who bet me I say, oh, me who, Naya prophet, me who bet nasi. Who bet nasi. Who said, Yatia be more back or some. So some of the woman kaya home. Saran so. And the ebedu, me no me. Say ye ne, say your china ye. Say ye a young fioha ye nim na ye danyampa ebeba. Ya careful na men so many careful. If we say ye medi check e was as you wish. Yen satsa yadyo if we saw sura hidie no aban. Mama yen satsa yadwen enoma bia ye ebre du say odofo ye bejamo. Samre edifo adwane. Wama nanka wo hwehwe wo mo expect wo se nanka sabre mu pono nka wo bejo ka wo be kan krohye sama akira wo mpono sambre wo mu dwane ya je wo sika nyina wo do draws akwa ma ya hye wakwaje anwa nimpa nimo wakwato sticker photo nimpa photo wo di abowu dem so ono nimpa sofo no wo di ni photo abowu dem se nka wo boni di ansanche ni besi wo boni di wo hwe na nimo photo no so a wo hwe ne mfoni no a wo boni di ansanche ni besi sambre wo se o ma dan o ma chi amaye
Woman nyina ya abode te sa wo ene me. Abode bia no ebetimi age abode nkwa daabi. Nkwaje bia na abode mu say ewo abode no wo nsuo ya abode, dua ya abode, kosuo ya abode, nimpa ya abode, abosom ya abode, ahombone ya abode, nkwaje ni wo mu. Ebredu isa sister obasa chira wadwe o. Ebredu isa menso masa chira madwe o. Ebredu isa brother obasa chira wadwe o. Ebredu isa papa obasa chira wadwe o. Ebredu isa sofo obasa chira wadwe. Ebredu isa bishop obasa chira wadwe. Ebredu isa odifo obasa chira wadwe. Ebredu isa sol koni obasa chira wadwe. Ebredu isa muslim obasa chira wadwe. Ebredu isa bosumsum ni obasa chira wadwe. Every said ye biara ye brebeso ama yako enkasa nimpa wu ana wu e ma obi ndada e mancha kire bia ndada ebi mu philosophy ebi mu theology enkasa nimpa wu ana wu sanka ete sa nkokọ nanka ete sa mponchi nanka ete sa nkusia nanka Yesu amba ha ne ho saa nanka Kristo Yesu sate sa nkokọ pa nanka amba ha ne ho saa sanka ete sa nantwie yete sa namo a nanka Kristo amba ha ne ho saa ebra bibo nkwa yenyen yansa cha ya adwon wache ebra bi ba ni pe be twajo betie mu nanso na ye too late ena anu ye hu ye ewo Luke chapter 19 wo sa sikani bi ni ye ni na tena ase obia de ofa no kwan so e kontre na so no ye hu ye de onfa ode ne ho tu wiase orofo wiase samro obia ni mi so ti wiase o wo so di samro obia ni mi so oba brochi ba all means o wo so oboje so obia ni mi so o wo so no so ye fra no bi ye hie ni bi onumu ena wo sa nimpa nyina didi eye pa sanka wo bia wo de beboa wo nua eye pa sanka de hye wo nim mpo so obi ho kire na nka wo de beboa no but won kwagea no ehia sensa wo kira no ehun hia sens de wo beye e wo asase wo so mama yansa cha ya bi o osura henie na aban afi bia nyankopon hwehwe ede bia nyankopon behwe ye ede ye ti ase bia nyame besra ye sa aso ye so ababi ye koso senne ye ti na ni na ye wu a ya bra bo be di ye chi ye ka Ecclesiastes chapter 12 no a 12:1 o se kai ubofo wo mbrante abremu ansa dabone na ba na che se dabone bi wo ho sister kai ubofo ansa dabone na ba emma yentuetue wasom wo sansa mi wo emma yentete wo sansa mi wo na ya wonkwa eye menu yankwa and degrading the power kasa chiro wate ebia wo classmate ne me ebia na me wo wiase na aka ne no na me no bo brebi ebia na first no wonim wo kombi so but ma sama bendi wo dance ye sankanka wonim wo sa kwan so ankante saa sa wonim sa brabo no so ankante saa osura hinie na ban sa chira wadwen wate osura hinie na ban sa chira wabrabo wate osura hinie na ba hwe wo benya sika enso bewu wo ho be yefa enso bewu ye ba fra me no mienu emu ye ba fra me no mienu dotie asase mfuturo ene yeja mfuturo ene yawofo ye body ewo mfuturo mu ne papa nangasa ye ba kwakohye enum na ye free baye body way ne maame ne papa ene mfuturo e wona na ye ba san ye be ko me hu de wo de ahyehya ho
wo dare no wo man adare wo bright no wo skin no but body way nature nena ene mfuturo say ye chi ye mu kosoro baase nyame asam ne de anya ohye na etwasa no kura no nso Awurade ka no kura kire ye nimpa wire free say one day ebeye ne day ena no wo ko obi ayie ochina obi baba wo de obi baba men so me de ye besa ko obi nso de ye nchibo bo ye mbo ye bra say ne e last day ye ntutu ye no ma yie ye fa ye ho ma adwuma patre ne konkro ye sa beauty way sa wo chi wo tina asase so 100 years kwa obenwu se bra bi baba kwa woni nje ho wo pa use makeup sign wo pa for paint 1 gallon for paint ni nyina ampo ebra bi baba woni erenje ho wo pa woni achi for bi tuos wuti for bi tuos wo pa ma ho nya fa sadan ebra bi baba wo be you old picture na what's a recent picture no one will say wiase enye de what the way ya better who yina chafa what the way ya better won nananom ma me say na oti o first na no ho ofo we mediche me medicho ebredu say ye betie no kura na de ayam won say nimpa bia pa no kura nipa bia pasan obia ne wo yedi tro kire no na ohu akire ya ne de dabi na bibisa sa adana no kura ba yetie no kura adana no kura ba ye pesa yetie ye kura ya ye pa no kwa ye hwehwe no kura pa na so ye kwahia no kura na ye ne no kura ne di ehwie na ye kaseti ya no kura na ye ne no kura yi ya no odofo nyame asam democracy ni mo nyame asam enye kabi mami nkabi nyame asam o enye democracy. What is written is written. And you know, so obi ntimi yi bi mfiri mu na obi nso ntimi mfa bi nka ho ede na ebe ma wo hu se nyame ena ekasa na ede yo ena wo be hu se nyame asoma na asam ama me ede na ebe ma wo hu se nyame afro bi ede na ebe ma wo be hu se nyame ekasa ebre bia nyame kasa bia no oka nnwema oka osoro nnwema oka de eba wo be hu se de bia nyame kasa bia repent for the kingdom of God is at hand. Satsamage no sura hindi na bai ede bia nyame bakasa bia no sa nyame fredi fo no enya abujusam ena okachira omo kacha se man satsamage ebre bi ba se baba mbe konko asum owu yade baba osaya baba enso ya na ni mpa adwe mu ya ne henti eya na ya tuogu na ye di akwambo ne nachi sana lot penso ye sana no wo penso ye kosi se ni mpa ba hye ya kosi se ni mpa ba se ye aso ye hye na nkonje yenyen akonje yenyen ye di akose ye mo ebi mu hwehwe bi sambre yi ebi hwehwe 1 hour wo wanya no sambre yi anapa ba si sambre obi hwehwe bi wo dai na wachumu sambre obi ruhu mu nkrom te se cars eyi gia oba sore nso na okuta ne boni mu de onim se obofo bi na abo ne ho ba sambre ni pa won twatwade sika obi afunkam de de atro hwehwe de de no kro hwehwe de de kro no hwehwe de de adwaman hwehwe de de ewudie hwehwe de de ndro hwehwe de de abosom hwehwe de de angwa hwehwe obi asika edifo ofom asofo ofom malamfo ofom akwamfo ofom tigale fo ofom obi afom sa
ayesa sika na eba ma ya nkwa ena no maka jasin wo sika bebre enso ne so ya papa so ya bone ewo no no ho ba ye hu se ne onkan ho ya papa Kofi Annan yo Kofi Annan se oya asomdwe hene opatako you are ekusi Liberia na yakofra na okasa pe na ekune ayedin ekusi baby a okasa pe na ewa ayedin nanso wantimi ni owuo anko nanso wantimi ampata ono ne owuo ntem na menumi no sika ban nimdie ban ahofa ban ena yebetimi anya ama ye kwa aspe e brother spare your life oh brother enya wa bro chira wo na ama wote ase sambre impo just coronavirus wo Ghana sesi a wo busuafo kwa bedwane na nka wasese sika eurosi wasese pounds ne dollars wo de agu si wo briefcase mu mpo se wo de kwacha wo kwa ye be suro wansa ye be hwe wa se 1 month obi amba mesre wo no obi amba be hia wo airport de obaba be hia no e bia ye wo blood wo ma maybe na waka say oh me risk eba be hia me ba wo ka say wo Ghana sesi oh me ba tina ho kakre tina ho na nkanya kakre na nkanka ya first na nka wutu asa wo Ghana ko be hu ani je first obi apase nka obe hu obi enda kona hwe e be dwa no ni pembe di chewate emaye mfa wiase embo ya bosa wiase besu ebe huhuro ye wiase bepaja ye wiase obeda fada fa ye na wase gya ye mo ebranka ye be hie wiase no sa bra no na wiase bada ne na chi ama ye sambre yo ena wo se ye nkwaje ho adwuma wate sambre na wo se ye nkwaje ho adwuma fi se renche nimpa yanda ye chia renche o na Awurade Yesu Kristo nam enam na bofo totorobento so ba esane eba be bu atan aso waya krado sande owo ba waya krado aso menu mi anu so owo mpo eba sambre ya aso ya tutu ya no mayi sa aso ne se Kristo Yesu pie na hinie mu a se Kristo Yesu epie ewiem sambre yi aso ya krado ukwa sorry a encha se heaven ya wodi ya heaven wo asori kwani asori ni ho atene ne fo na wo ho ede na wo asori ma wo ye ede na wo de asori egbo ho safo no ye ede na wo kutama wo de ti asori ede na wo gina so wo de wo asori ebra ban na wo bo sister brother ene ma ban na me no mi anu yakuta aso de ye wo mu yi se Awurade bese se ya obama ya mo o se ka wo fu mbrante ebremo ansa enda bone no ba enfia wo beka se mi ni hu ani gie ansa owie ne han ni osrane ne nsuruma edrusu na osuenya to a asane emuna kai wo fu o renche brother renche sister renche enkwa ye nyan enye ya ho ofe enye de yetimi nya enye ya ho bi na ye hwe ni yie enye sa ya bra na nsu yo odimafo bi na edi ama ye mates eko enra sanso na yanso ye betimi akọ enne na so chi aso ya krado ene ni pesuro wu ubo wo so ko se embo ankasa ade eye ni pon ya kasa ye die dia na obi aba ya sambre wo kwa asori ade ye ka ye die buso 100 congregation abuso
na wo ya de ma ena bra yemfa ma yemfa nhwe bonsam yemfa nye ukwa na ebuso but ba yemaka cho sa sister je ejaman je lesbian je nkonkonsa je ahomaso je bufuo je boni ya ne de obewu sa mienu ba kutua ha na ba kutua eno kura mpo manson ko a eno kura mpo no menase panko a ebre bi bo e de nduma ba faje eda no nyame beyi atro ne ye no kura nyina eguye nanim o na de wosa ho abaso bɔ na ɔde ama na aketie bia nso ɛwɔ mu no nso ɔde ama eno mienu nyina wo kan wo jump kɔ 13 and 14 ɔse asam na wie ye de yate nyina ne sɛ suro awurade nyankopɔn na di ne mmra nsam so na yei ni nipa nyina asade asam na wie ye no no wabra bɔ nyina na wie ye usika wo pe nyina na wie ye wo ho fa wo nyina na wie ye wonam a wotutu nyina na wie ye wabra bɔ wo bɔ nyina na wie ye minu mie ne ye ni ye nyina na wie ye ene sɛ yensuro awurade nyankopɔn wat na yendi awurade nyankopɔn mbra ne nasade so eno ne minu mie no ye nasade o ɛyɛ sɛ minu mie no ye ni asade anka ya mprisika ho na ka ya mpre wiase ahode ho na ka ya mpra ho fa ho ka ya mpra de bia ho ka be suro awurade na ye di awurade mbra sam so na wo kan asia 14 na ye wie no a ɔse na nnuya nyina na onyankopɔn de baba atembuom na nnuya o nyina na awurade nyankopɔn de baba atembuom na de ehunta nyina nso na dia ehinta nyina nso papo bonio ye be bu ate nnuya nyina na awurade nyankopɔn de baba atembuom o na de ehinta nyina say ye papa say ye bone awurade nyankopɔn de baba atembuom enkasa wo suma edi bone enkasa wo suma obi ani ho enkasa wo suma kasa obi ani ho enkasa wo suma ehia obi ani ho enkasa wo suma ahye obi ani ho enkasa wo suma da obi ani ho se ne ye nyina ye hinka nyina awurade nyankopɔn ni se yesu edi baba atembuom ye hinta say ye papa say ye bone odi baba atembuom ehe na ye bedwane ehe na ye bedwane anu baba ba na ye awurade nyankopɔn ba bi report by na sambre ye de kwamma no erenche na Yesu Kristo aba yansa kira ya dwen na osoro ahinde na aban wo hia dwen sa kira me hia dwen sa kira ebre ye great opportunity a privilege say ye tiase ye pass ye tiase say na ye beti asem we na de atu anomo ye beti asem we na de abobra wachi say me bana me kuteska mpimpim po say me de mawa e mawo nkwa say me ba na say me ba ka dafa kira wa sum na ebe ye wo de beti e mawo nkwa say me ba na me ka de wo pe na me bobo wa baso me de kira wa odofo ebe ye wo de wa koma mu beti e mawo nkwa de eba mawo nkwa ne say wo beti Awurade Nyankopɔn kokobo sanka no wa panso mu tie Awurade kokobo a anka osai ya te say amma wo so sanka Sodom ni Gomora wo mu tie Awurade Nyankopɔn kokobo a nanka osai ya te say nka amma wo so enda me no mi no Awurade di yalewa e boye kokko or the earthquake e boye kokko or the nsuo e boye kokko or the oja e boye kokko nanso still afa na yakoma ya di o say da wo beti ma asam emprim wa koma anyobre Awurade Nyankopɔn asam aba ewe aso wa ya krado aso nde asami ade na wo dwen fa ho ade na wo ya fa ho eyi nimpa na ekaso emfasa nimpa sa wo take the personal be ya personal ama he nimpa bia sa ya ba ya na yanka sa ya baka ya asama nka obehu nkwase asam nko na ya baka obehu nkwase asam nko obehu nsam kwa na nka de ndwuma ahyem ye de wiase ndwuma ahyem wo popular artist ye de ahyem be nka obehu se do ma ebusu enso e ma won enda wa ya krado Awurade betimi akyem no mi
Say ya krado. Say ya person ne. Yes, I say ya brabo. Ya person de. Yes, swaba. Ya person de. Yes, sabra boss for fra. Erade ya krado what? Moses in who erade no way 80 years. Sɔfo panyin kɔ Yesu Kristo nkyɛn sɛ ɔpɛ sɛ ɔnya nkwagye na ɔyɛ panyin pa efi sɛ onim dɛ ɔde bɛwu saa na mene mmienu nso yɛteɛ sɛ nnɛ yɛbɛbisa Awurade sɛ yɛpɛ nkwagye ama yɛ kra asɛm na ɔde ama yɛ sɛ yɛndi so ɛrenkyɛn na waba okita ketewa de brɛ yɛ atammuo adwa bi si hɔ a yɛbɛkɔkɔ pie nim aso yɛwɔ abrabɔpɔ bi kɛn deɛ yɛ ba yɛhwehwɛ yɛ abrabɔ mu yɛakomam saa mbrɛ nneɛma yɛyɛ nneɛma yɛkutam saa mbrɛ yɛ na yankasa jitum pasa sanna yewu a yenye ready sanna Yesu ba yenye ready na eche so say mu na yefo sanna ya ye krado a say ye be jeni nyina mu awurade a sa wo pasa wo fa awurade ye wura ne wo awurade ene wo kraje nkwa na wo bo abrabo pa wo su awurade di ne mra sam so a menu mi no ene awurade ama ho kwan sanna wo pasa wo fa awurade ye wura ne wo kraje nkwa ka do man sami bi edi machi kase awurade Yesu mihia meda wase sɛ wobɛwi ma me bɔne ɛnɛ de mebie ma bra bɔpono na megye wo ɛnɛ mefa wo yɛ me wura ɛne magye wo fa me bɔne nyinaa kyɛ me na fa wo mogya kɔnkrɔ no fa pepa me bɔne nyinaa na kyerɛ me din ɛwɔ nkwa nwoma no mu Awurade di ma bra bɔ so na fa me yɛ nea wo pɛ ɛnɛ megyae bɔne mu na mefa wo Awurade Yankopɔn ɛde yɛ me wura ne magye nkwa Kristo boa me na mentimi nhyem yie ma wo nkɔnkrɔ no ɛmbɛtena me ma mentutu m'anam a ɛnso wo Awurade wasam boa me na mankɔyɛ bɔne po kyerɛ me wakwan na memfa so Awurade kyɛ me ɛnɛ dɛ meda wase sɛ wotie me wado me nti amen hallelujah 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 ɔdɔfoɔ nyame ɔnhyira wo bebree na ɔnte n'anim nkyerɛ wo waka w'adom nsɛm ebia nso Awurade agye w'atom na mmom bia ɛwɔ sɛ wobɔ w'adwempɔ no sɛ wobɛhwɛ na wankwa nkɔyɛ deɛ woyɛ no dada ɛne po ɛnna anwummere nyame nhyira wo na ɔnte n'anim nkyerɛ wo ahe na nyame ama kwan sɛ repentance awɔ dwumadie nnɛ nsi ha yɛmmɔ mpaeɛ abrɛ nyame asam abɛna wie Nyankopɔn no yɛ abankase na anɔpa yɛ na yɛabrɛ na anwummere wo mma yɛde aseda ne a yɛyɛ ma wo din ɛna waka kyerɛ sɛ wakyɛ yɛn nkwa sɛ yɛmfa nsa kyerɛ yɛ adom yɛmfa nsa kyerɛ yɛ abrabɔ wonim deɛ yɛyɛ nti na nna anɔpa yɛ wakasa kyerɛ yɛn yɛmpaebɔ no sɛ ma wasɛm yi nka ka yɛn ma wasɛm nhyɛ yɛ den ma wasɛm yi ɛnsesa yɛ Awurade ma wasɛm ɛnyɛ yɛ foforɔ bɔ mpaeɛ sɛ ma yɛ ahoɔden yɛmfa ndi wasɛm so yɛmfa nsuro wɔ Awurade yɛmfa ndi wɔ mmaransɛm no so ɛfisɛ ɛno ne yɛ ahyɛdeɛ ɛno ne nnipa nyinaa yɛ ahyɛdeɛ Awurade yɛpɛ w'ahenni no mu kwan Awurade bie Awurade bie ɔsoro ma yɛ wa Awurade bie w'ahenni no mu ma yɛ nneɛma biara ɛwɔ yɛ akoma ɛwɔ yɛ abrabɔ mu yɛsi yɛ nkwagye kɔ Awurade abrabɔ bia na anwummere Awurade boa yɛ yɛne nyinaa firi yɛ mu na Awurade yɛ yɛ foforɔ obi bia no waka adom nsɛm bi Awurade yɛ sɔ sɛ Awurade brɛ na abrabɔ mu na yɛ no foforɔ yi ho adi kyerɛ wo mma no brɛ wode wonim wodi o wasɛm sɛ bebree na wafrɛ ketewa bi na ɛyɛ wo deɛ deɛ ɛyɛ wo deɛ biara Awurade yɛsrɛ sɛ boa yɛ Awurade boa yɛ na yɛntimi ɛnyɛ deɛ wopɛ yi adwene yɛakoma Awurade efi wiase afafadeɛ enumnyahunu ɛne wiase ne yɛn nyinaa so na fa yɛakoma si wo Awurade Nyankopɔn wo so na mo nkɔnkɔ bɛtena yɛ mu na yɛtumi ayɛ deɛ wopɛ sɛ tumi bi honhom bi ɛtete wo ba bi a ɛnam wasam nti Awurade pam saa honhom no fi wo mma abrabɔ mu
na ma honhom betena ye mu Awurade yɛtumi anante na yɛayɛ de Awurade wopɛ deɛ yɛ wo mba akoma so adeɛ Awurade yɛma wo mba nyame pɛ sɛ Awurade ankopɔn yɛserɛ sɛ Awurade sɛdeɛ wopɛ sɛ Awurade yɛnya nkwagye ma yɛkra deɛ wopɛ bia no nda no berɛ Awurade fa yɛyɛ ma yɛhu w'abasa ma yɛhu wo nhyira ma yɛhu w'animnyam ma yɛhu w'ahotɔ situation bia wo mawuo mu Awurade kae wo Awurade yɛ wo mma ho nsɛnkyerɛnne ɛwɔ Jesus Christ Nazareth mu yɛrɛ wasa no berɛ wadoma ansa dɛn amen yo hallelujah 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 ɔdɔfoɔ nyame nhyira wo sɛ wogya wo berɛ na woba nyame anim nyame yɛ ɔkɛseɛ bɛbrɛ ɔma hu ne fam asomdwe ɔnyɛ wakoma so ade nea wopɛ nyinaa ma wo sɛdeɛ wonim no dwumadie ɛyɛ repentance hour every day bia yɛ machine 40 ba mo kakra na yɛhu style yɛ download ɛne yɛhu style nneɛma bi sambre na nyame abie kwan a abam anka yɛba na akate yɛba yɛntumi nyɛ program no koraa na akate ɛnɛ asɔ nyame ni sɛ obɛbie saa kwan sɛ n'asɛm ɛbɛba ama me no mmienu na ɔde agye me no mmienu nkwa ɛyɛ from Monday to Monday anytime bia nyame ɛma kwan bia sɛ ɛyɛ anɔpa ɛyɛ awia ɛyɛ anwummerɛ wodeɛ wohu sɛ yɛaba so a na wo nso wode abɛto ha ebi sɛ yɛpɛ nkwagye ama yɛkra wohwehwɛ nkwagye a nkwagye ɛmbɔ obiara da Nyankopɔn agu so a ɛwɔ ne mma sɛ ɔde bɛgye ne mma na opie n'anim nneɛma a mene mmienu nyɛ yɛnya nkwagye every Tuesday bia yɛwɔ Radio New Covenant Gospel every Tuesday Radio New Covenant Gospel Modern Ghana wobɛhu yɛ wobɛte yɛn ka ho every Tuesday anɔpa 10 o'clock to 11 o'clock wode wɔafidie no ɛbɛto Radio New Covenant Gospel na Nyankopɔn afa so nso ama wate na ɛnyɛ na wate ne nka ɛyɛ wo nua ba happiness ɛna wobɛka no ho a nyame akasa akyerɛ me no mmienu nyinaa me mpaebɔ no hyɛ wadagye wagya ahofam a wayɛ ɛyɛ nkwagye a wohwehwɛ nti anka obi ntumi ngyɛ n'adagye wɔ ɛmbɛhwɛ obi ɛmbɛtie nyame asɛm na ma Awurade a wopɛ sɛ wodɔ no na wopɛ sɛ wohu no na wopɛ sɛ wote ne nne nti ɛna waba n'anim me mpaebɔ no hyɛ nyame onim adwene onim akoma mu ɔnyɛ wo ho nsɛnkyerɛ na wate nyame nkae wo na ɔnhyɛ wo nnuam ɔma wo hu no na ɔma wo nte ne nne ɔnhyɛ sio ɔmfa wo mma edwuma pa fɛnɛ ne kɔnkɔyɛ mbu so wɔ abrabɔ mu nyame tiri mu pɔ ɛmbere mu wɔ asetena mu wate nyame nhyira wo bebree nyame ɛnyɛ wo ho nsɛnkyerɛ ndwom si na wante me nka ɛyɛ wo nua ba happiness ɛna woka no ho a nyame kasa kyerɛ yɛnhwɛ na yɛnkan ho sɛ ɛrenkyɛn na Yesu Kristo aba ɛnsiesie yɛn ho wonda wo sɔre mu na wohyɛ Awurade nsa nyame nhyira wo nante na nhyira makrɛ wo bye